So we are now down to our last three topics before the midterm, no? Okay, so ang midterm nato will be on November 21 pa. So naapatay 1, 2, 3 weeks. Tapos kini nga topic, so pag mahuman na tanan sa tong topic ay kuan pa day last 4 topics pa day. Pag mahuman na ta sa tong topics, mangita pa ko room para kuan maka face to face tong quiz ta and review before the exam. Pero mangita pa ko og kuan klasa, mangita pa ko room kung di ko kakita online ra gid ta. Okay, naka-answer nagklase man ta atong miagi no kadtong last Thursday. Synchronous. Okay, so we have bisector of angles. Okay, if we have angle BAC, so kana no? Tapos naatay point in the interior nga kung buhatan nato og ray from the vertex padulong sa kadtong point nga moagi sa atong point, tapos iyahang maka-form siya two equal angles. So pasabot kining ray AD is an angle bisector of the angle BAC. Kana. So the markings on the figure on the left indicate that angle AD bisects angle BAC. So pasabot kung isa ra akong gibutang dira, pasabot they are equal or congruent angles. Excuse me. So if ingon ana, so in this figure, AD does not bisect BAC because it points in the wrong direction. So dapat kung kuan siya bisector, dapat ang kadtong point nga atong ang point is dapat na sa interior sa atong angle. Kini siya si D is naman sa exterior no. So this is ray AD. However, kung ato na siyang i-extend ang atong line dira kuan daw siya kanang ma-divide gyapon niya. Pero dili siya angle bisector kay si point D is naa siya sa exterior sa atong angle. Okay, so mo na siyang definition sa ato ang angle bisector. If D is in the interior of angle BAC and angle BAD is congruent to angle DAC, so si ray AD is called the bisector of angle BAC. Okay, so every angle has exactly one bisector. So, dumduman na ninyo nga mga theorems kay ato na siyang gamiton sa atong pag-prove or pag-solve sa atong problems. Okay, so suppose we have given that ray AP bisect angle BAC and si AC daw is equal to AB. So prove that PC is equal to PB. So ako nang gipang markahan dira ang katong mga given. You have si kay bisector man si AP, pasabot kining angle CAP is congruent to PAB, no? A definition of angle bisector. Sunod, we have si AC daw. So AC is congruent to AB. Atong i-prove is si PC is equal kang PB. So unsa ka atong gamiton? May idea? Para ma-prove na to nga they are equal. Murag akong gi-prepare diri is katong paragraph form direct proof. So maghimo pud tag atong two column proof. Unsa ka class? So maghimo ta og kuan atong outline. Anyone na mo idea unsa tong buhaton?
Based sa atong lesson last time. Kadumdum mo sa CPCTC. Congruent parts of congruent triangles are congruent. Kadumdum mo? Yes, ma'am. Okay. So, atong butangan og outline, no? So, unsa man dapat i-prove sa nato ni nga si triangle APC and triangle APB are congruent. So, this is congruent by, SAS. okay. SAS. So, prove nato nga or i-show nato atong i-show nga si triangle APB o APC is congruent to triangle, nabilin akong tablet class, maong nagsulat-sulat ko. Triangle APB. Okay, so this is, unsa tong gamiton? SAS, no? Side, angle, side. Unya, kung congruent sila, unsa naman dayon? Kung congruent sila, unsa atong magamit? CPCTC. Okay. CPCTC. Congruent parts of congruent triangles are congruent. By CPCTC, no? Si kuan na dayon, si PC is congruent kang PB. is equal to PB. Ana. So kana ra, i-show ra nato through SAS. Tapos by CPCTC, we have PC is equal to PB. Okay. Okay, so EP bisect BAC. So then you have si angle BPA and angle PAC are congruent. Suppose AC is equal to AB as shown in the figure above. Okay, so kana daw sila equal. Nya, unsa man dayon atong maingon ani? Kining AP is equal to AP. This is reflexive property. So by reflexive property, AP is equal to AP. Therefore, by SAS. okay, so by SAS postulate, triangle BAP is congruent to triangle PAC. By CPCTC, wala na nako gibutang la no, pero by CPCTC, PC is equal to PB. So atong buhatan og kuan, two-column proof. Sige. SAS man atong gamiton, no? So you have, so ang first, dapat S given man AC is equal to AB. Ang reason is given. Sunod, angle BEP is congruent to AP. Congruent na ha. Equal lang akong ikuan kay wala man sa ako ang option ang ano. Wala sa akong keyboard ang ano, ang congruent. So BAP is congruent to PAC. Tapos akong symbol dira class, dili po siya nindot kay less than siya dili angle. So this is by definition of angle bisector. the definition ay definition lang na ato dili. So definition of angle bisector. Definition of angle bisector.
Sunod. Nanatay. Side angle, side. Side na pod. AP equal to AP. AP is equal to AP by Reflexive Reflexive property. a reflexive property. So, mani akong keyboard, oy. Isa klasa. But reflexive property. Sunod. Triangle BAP is congruent to triangle PAC. Okay, so SAS postulate. BAP is congruent triangle na klasa. PAC. So that is by SAS postulate. Sunod. PC is equal to PB by CPCTC. Okay. So, okay na. Yun, no, masayon de ay ang two-column proof. Okay, so by CPCTC, you have PC is equal to PB. Okay. Subtan? Yes, ma'am. Okay. Ay. Okay, so next. Okay. We have A and B are points on the opposite sides of the line CY. And C is in the interior of angle AXB. So you have CXY. So if AXY, so AXY is congruent kang BXY, prove that the ray XC bisects AXB. So, unsa ka na? So, maghimo tag two-column proof. Okay, so kana akong proof dira is one shot direct proof. So, maghimo sa tagatong two-column proof. Okay, unsa ka atong buhaton? Sa ato sang i-draw ang mga kuan. Ang mga atong given. Okay, opposite sides daw no in the interior. So, kini daw is congruent ani. No? So, unsa ka inyo makita na? Kadundo mo atong supplement of congruent angles are congruent. Kadundo mo ato. Pwede ra ta ingon ani. Dili ko sure kung unsa akong gibutang sa akong proof dira. Okay. Sige. We will have two-column proof. Okay. So, given si angle AXY is congruent to angle BXY. Okay, sure naman ta nga si C is naa sa interior ni kuano. So, dapat ang atong i-show kay na siya sa interior
Given naman siya nga na siya sa interior based on our figure na given. So, di na nato i-show dira nga na siya sa interior. So, for us to say nga bisector siya, si C nasa interior, tapos kining angle AXC and BXC are congruent. Okay. So, this is given. Ay, sa klasaka din ako kanto sa akong kuha sa kuglain nga sa una din nato pakita dapat kay si C is in the interior. Interior of balhin be. Angle AXB. So that is given. Sunod, ang second nga given is si AXY is congruent to BXY. So that is also given. So unsa man dayon atong maingon? Unsa pa may laing dira makita? Si sige daw. Kamu daw. Unsa may makita lain dira? Atong mga kuan atong miagi, atong mga ideas atong miagi, katong mga definitions nako atong miagi. Katong nag-start siya with letter L. Linear pair. Oh, very good. So kinsa may linear pair dira? AXY and AXC of AXY. AXC and AXY. Tapos si kinsa pa gyud? Kala na CXB of BXY. linear pair. So that is by definition sa linear pair. Yes, ma'am. Another linear pair is si BXC and BX1. BXY. BXY. So that is by definition again of a linear pair. Sunod, kay linear pair man sila. Unsa man dayon? They are Supplementary. supplementary. So si AX C and AXY are supplementary angles. Ay, diretso na lang lagi.
supplementary angles. So that is, unsa ito? Anong tari man ni gihapon? Unsa gani reason na to, ana? Supplementary angles because unsa may atong reason? By definition of supplementary angle. Dili na siya definition sa supplementary angles. Kuan na siya katibitang theorem nga if two angles are linear pair, then they are supplementary. So, pwede naman matakadumdum kung unsay pangalan sa theorem. So, mo ni siya nga theorem if two angles form a linear pair, then they are supplementary. So, ato na lang pong ibutang dira si kadtong kining duha. Kaya para dili siya taas, no? Itong ibutang dira, apil na si BXY dira. BXC o BXY. Pwede ra actually ng 2 ug 3 ma-join. Sunod, kay supplementary angles man sila, unsa na dayon? Kaingon na dayon ta nga si. By the way, class, mga angle na akong pasabot ha, walay symbol dira kay maglisod ko sa akong pag-type. Okay, unsa na dayon atong makuan? Kadtong kadumdum mo again, kadtong supplements of congruent angles are congruent. So, timan-an na ninyo kay pag mag-prove mo, nyo gid nang ibutang sa reason. Supplements of congruent angles are congruent. So, pwede na dayon ta makaingon diri o kanang atong i-prove nga si AXC and BXC are congruent. AXC and BXC. So, kana sila congruent. So, ang atong reason is supplements of congruent angles are congruent. Okay. So, supplements of congruent angles are congruent. So, kay supplement man daw na si kuan AXC ni AXY. Tapos si BXC is supplement po ni BXC. Unya kay equal man si AXY ug si BXY. So therefore, AXC is equal to BXC. So that's because supplements of congruent angles are congruent. Unya, kung congruent sila duha, unsa na dayon ato maingon? Si Ray, XC. Ito na ta sa atong conclusion. Si XC bisects AXB. AXB. So, unsa may atong rason? That is by definition Of angle bisector. okay, definition of an angle bisector. Sige daw, tanawa daw. Ka-follow ba mo? Okay, C is in the interior of AXB. Mao man na siya atong ato ang basis. Dapat naa siya sa interior. Kana. Tapos, ang katong angle nga na form are congruent. No? Kani sila. This one and this one. Mao man ni atong gi-prove nga congruent sila. Kaya given naman nga nasa interior si C. Atong gi-prove is si AXC is congruent kang BXC. Nya kay congruent man sila, pasabot si XC bisects AXB.
So that is by definition of angle bisector. So class, daghan good ways to prove. So di ko sure kung ano gani akong proof sa akong direct proof. Kay daghan man kaayo og mga postulates, mga theorems nga pwede apply. Or kung wala ni nako na dumduman nga supplements of congruent angles are congruent, pwede nako i-solve nga kadtong kini sila duha ay linear pair man. So kini measure ani plus measure ani is equal to 180. Measure ani plus measure ani is equal to 180. Nya ako dayong i-join kay equal 180 man tapos congruent man ni. So makancel ning duha. So makaingon din ta nga equal ni. Sige. Okay ra? Ay. Okay, sige. Tani oy. Pwede na ninyo i-screenshot kay ako nang i-delete. Ay, sige lang, recorded mo po ni. Okay, so, kung atong tanawon using direct proof. Murag ako man niya tanggi solve dire. Okay, let AXY and BXY be congruent angles. Okay, note that AXY and AXC form a linear pair. Thus, they are supplementary. This means that measure of AXY plus measure of AXC is equal to 180. Okay, similarly, si BXY and BXC form a linear pair. Thus, they are supplementary. So this means nga ang measure ni BXY plus the measure of BXC is equal to 180. Kay 180 man na sila puros. Now, ma-equate na sila duha. Kay equal man sila puros ni 180. No? So, pwede na to sila equate. So, that means si measure, kay makancel man ni, makancel out tayo ni. Kay equal man ni sila si AXY and si BXY. Kay they are congruent. So, mabilin, measure ni angle AXC is equal to the measure of angle BXC. So, pasabot, kay equal man sila, they are congruent. So, congruent man sila by definition of an angle bisector, we can say nga si XC bisects, since C is in the interior of angle AXB and angle AXB is congruent to BXC, by definition, XC bisects angle AXB. So, ino na nara? May masayon. Two-column proof kini. So, pwede ra either Column ma. column proof gid gihapon, no? Okay. So, let's have last na yata ni. Akong last na ni. Okay. Last na nga koan nga problem. So, dali lang sa punta ko to. Next meeting na po ng uban. Okay. Given two angles that form a linear pair, prove that their bisectors are perpendicular. Agoy. So, naa daw kay two angles nga nag-form og linear pair. Tapos, atong i-prove is ang bisector daw nila is perpendicular. So, visualize na to. We have two angles nga nag-form og linear pair. So, yun ano? So, kanang class, ako na yung nag-drawing, ako na yung nagbuot-buot. So, kung mag-prove pod mo, kamo na pod mag-drawing, kamo na yung magbuot-buot, unsa nga mga letters inyo ipangbutang dira. For my case, akong gibutang is na ako'y two angles, which is DAB or BAD and CAD nga nag-form og linear pair. Nya magbutang dayon ko og bisector nila. Kana and kana. So, ang point na ang bisector ni angle BAD is si angle, I mean si ray AF. And ang bisector pod ni DAC is a ray AE. Saan man na, ang atong i-prove is dapat kining si FAE
ang iladang bisector are perpendicular. So meaning dapat ang na-form ani is 90 degrees. Nya dapat kini given man nga bisector na sila, so kana given pod nga they are congruent, and also kini o kini they are congruent. So saan na nato pag-show? Any idea? So we have 6 minutes na lang. Paspasin yung idea. Okay. So if mahuman ni tapos upata na human og solve is kuan. Kanang i-click lang ni ninyo. Pero wag mahuman ra nato kay na pa 5 minutes. So for your assignment, inyong buhatan ni og 2-column proof. So i-solve nako ni siya using direct proof. Okay. So BAD and DAC forms a linear pair. Form na dapat na. So pasabot ang measure ni BAD. Kana BAD and measure ni angle DAC is equal to 180 kay linear pairs are supplementary. Okay, sunod, AF bisect BAD. So this implies nga ang measure ni BAF is equal to the measure of FAD. Sunod, AE bisects DAC. So that means ang measure ni DAE is equal to the measure of EAC. So pasabot ka na, DAE and EAC are congruent. Kay congruent naman na sila, so you can say nga ang kaning si kini man atong kinahanglan, di ba class? Kini sila duha. Kani o kana. So dapat 90 degrees. So di ba kung gibisect niya kini this one si FAD and si BAF are equal raman, di ba? So pwede ra na nato maingon nga si 2 times FAD is equal to DAC. Gets? Kana kini kaduhaon niya kini si FAD, kaduhaon niya si DAC. And kini pod si BAD kaduhaon ni DAE. No? Sabtan kay gibisect man daw niya. So ana na. So note that measure of BAD is equal to BAF plus measure of FAD. So pwede ra nato kay equal man lagi ni silang duha because gibisect man ni AF si BAD. So pwede nato malisdan si BAF as FAD. So ang measure ni BAD is equal to 2 measure of FAD. So muna akong gingon ganina. Okay, similarly, kini si DAC is just equal to the measure of DAE plus measure of EAC. Tapos, congruent man ni si DAE ug si EAC, so pwede rin ako siya alisdan og DAE. No? DAE. So, ang measure ni DAC is just equal to 2 measure of DAE. So, since linear pair man ni si BAD ug si DAC, so pasabot, this is atong alisdan ani, si measure of, nakafollow pa, measure of BAD, atong alisdan og 2 measure of FAD. Tapos kinipod sila is alisdan nato og 2 measure ni DAE. Okay. So factor out 2. Yeah, divide both sides by 2. Diba? So we have measure of FAD plus the measure of DAE is equal to 90. So sakto na dayon. Kana. So this is kuan by angle addition, di ba? Kung i-add na nato sila, ma-form nag-angle FAE. Measure of angle FAE is equal to 90. So, na-prove na dahil nato nga ang bisectors are perpendicular. Kaya ilang na-form ng angle is 90. Pasabot, AF is perpendicular to AE. So, for your assignment,
Inyo ning buhatan og 2-column proof in a one whole sheet of paper. Tapos magbutang ra kog section dito sa LMS or makaani ba mo school? Na ba mo face-to-face classes? May ugma, ma'am. Ma. Ugma hapon. So, Ambot lang ugma. or pwede ra pod sa Monday no inyong ipasa na lang sa akong table para di na mo magpasa sa LMS. 2-column proof Wala ani. mo klase sa Monday. Oh. Ay wala man day klase sa Monday next week. Sa kuan na lang sa kanang 3. Pwede ra 2-column proof tapos sa one whole sheet of paper. Tapos morto. Anytime, ma'am, sa Wednesday. Ha? Sa 3, anytime. Oh, anytime. Wednesday ba ng 3? Thursday ba ng 3? Kung naara mo yung face-to-face classes within the week na lang next week. So, taman Friday next week. Tapos, i-submit ra ninyo diri sa among office sa Kinadman Hall 106. Pangita lang akong table. Naraman po ko na diri. Okay? Sige. Murag ora to, less than 1 minute na lang. If you have questions, pwede ra i-chat.